Nakon nomadske Srbije, u kojoj je planetarijum uzduž i popreko prokrstario kamperima našu zemlju, u 3. sezoni ovaj serijal vozi svoju priču u regionu Evroazije i Srednjeg istoka. Od Srbije, preko Turske, Iračkog Kurdistana, Irana, Jermenije i Gruzije. Istoričari tvrde, to su upravo granice Mesopotamije, oblasti koja se proteže od Kavkaza do Persijskog zaliva. Možda i najvažnije područje u istoriji čovečanstva, a mnogi ga nazivaju i kolevkom civilizacije. Na ovom putu je ekipa planetarijuma prešla preko 8000 km sopstvenim automobilom sa ciljem da u narednim epizodama dočara specifičan miks avanture, kulture i gastronomije sa ovih prostora. Na svom putu planetarijum otkriva život koji buja u svim bojama, mnogo šareniji i zanimljiviji od onih nekoliko pojmova koji su nam svima opšte poznati. Planetarijum je zavirio u neistražene delove Turske, od krajnjeg severa do juga i istoka. Prokrstario je na paklenim vrućinama Iračku pustinju, Irački Kurdistan, upoznao fascinantan Iran i doživeo mitski Ararat. Kroz objektiv planetarijuma upoznaćete najzanimljivije teme iz pravoslavne Jermenije. Gruzija je priča za sebe, divlja, a pitoma, mistična, a tako hedonistička. U 3. sezoni planetarijuma, osim avanture i kulture, doživjet ćete pravo gastronomsko krstarenje Mesopotamijom, i to iz kuhinje Lidije Piroški. Na putu planetarijuma je i rivijera jezera Van u istočnoj Turskoj, ali i prelepa socijalistička arhitektura Jerevana, glavnog grada Jermenije. Upoznajemo i Batumi, popularni crnomorski Monako u Gruziji. Kroz planetarijum u 3. sezoni doživite avanturu istoka i osetite sve ukuse Mesopotamije od Kavkaza do Persijskog zaliva. Budite uz planetarijum. Ketet Serbet. Serbet. Madlo beli mikne. Svako putovanje počinje prvim korakom ili, što se planetarijuma tiče, prvim kilometrom u cik Fruškogorske zore. Uvodna etapa puta prema Srednjem istoku u Evroaziji je Istanbul, do kojeg u prvih 1000 km valja proveriti automobil, opremu, pa i izdržljivost posade. Zahvaljujući dobroj koridorskoj infrastrukturi kroz Srbiju, kretanje je brzo i udobno. Bugarska je već druga priča. Amortizovani putevi, radovi i prilične gužve obeležili su ovu etapu puta koja zahteva posebnu pažnju. Približavanje granici sa Turskom je vidljivo i po značajno manjoj frekvenciji saobraćaja. Kako se automobilom kreće istočnije, granične kontrole su sve rigoroznije kao i same procedure, pa je čak i dezinfekcija svakodnevna pojava. Dobro sam zaprašio. Dobro sam. Ovo je DDT udario po nama. A ranog ustajanja je vredeo pogled na Istanbul u smiraj dana. Pogotovo onaj iz vazduha, preko kog se može spoznati sva veličina i moć ovoga grada u kojem živi između 15 i čak 30 miliona stanovnika. Bulevarima i ulicama Istanbula kreće se i nekoliko miliona automobila. Evo nas, Lidija. Ušli smo posle tačno 1010 km u Istanbul. Hodža peva, tačno u momentu kada smo mi ušli u Istanbul. I si umoran? Molitva je u toku. Nisam umoran, zanimljivo je. Više me sad izmorilo ovih zadnjih 20 km ovog haosa u Istanbulu. Zapravo nije veliki haos koliko je puno automobila, ne poznajem ulice, ali Lidija je jedan perfektan navigator. Lidija... Voziš samo pravo do daljnjeg, ja ću ti reći kada. Mi smo zapravo sad na Zlatnom rogu u evropskom delu. Da bi išli dalje moramo preći preko Bosfora. Tako je. Sa Evropom se pozdravljamo onog momenta kada pređemo most preko Bosfora, a to će se desiti čim se malo odmorimo i malo upijemo i natankujemo ove istanbulske energije.
čeka nas još jako dalek put. Sutra nastavljamo dalje, na redu je Istanbul, da ga malo bolje upoznamo. Nećemo ga upoznavati, njušit ćemo ga, samo Istanbul nikada ne možemo da upoznamo. Šiš, kebab i ostalo. A to, samo na to misliš, hoćeš muzej neki? Ne. Samo jedan muzej na dan. Lidija prvo ima veoma važan zadatak da obavi u Istanbulu. Hair dresser here around. Sultan Ahmed Şirketçi Çagal. It's close. Yes. Okay. Let me see. Dobro jutro. Prvo jutro u Istanbulu i najvažniji posao. Da pronađem dobrog frizera za nastavak puta u irački Kurdistan. A možda ipak prvo doručak za Miodraga. Turska kafa i biberli kašarli omlet. To je omlet sa paprikama i kašar sirom. Zahvaljujući modernom dobu i navigaciji, frizerski salon nije bilo teško pronaći. Međutim, kao i sve u Turskoj, on je značajno veći i luksuzniji od naših očekivanja. Spretne ruke istambulskog majstora za frizure su ipak najvažnije. Frizura je gotova, sad možemo da idemo. To nije sve od specijalnih zadataka ispred ekipe planetarijuma u Istanbulu. Potraga za lokacijom specijalizovanog modnog butika u kojem caruju tradicionalni kaftani bio je mnogo složeniji zadatak. Vidi kakvi su bira. Vidi. Vidi ovaj od pliša. Wow. Can I? Damn. You will come back. Okay. For example, look. Here, this one, no? This one has a pocket. If you wear this, if you go Burning Man, you know the Burning Man festival? I don't like this one. Okay, I like. How do you wash that? Dry clean or hand wash. But silk you can put on the less than 30 degree, you can put on the washing, no problem. May I try this one? No, of course you can try it. This is You leave it here for maybe. beautiful, but I like this one also. Wow. This is think about with jeans Yes. or shorts, you know. With the t-shirt is jumps. Ovo mi bolje stoji od ovog. Piro. I konačno, nakon obavljenih zadataka, planetarijum kroz užurbani Istanbul kreće u neizvesnost put Anadolije. Izlučim se iz Istanbula, vožnja kroz ovaj grad je ozbiljan stres, a čeka me nekih 800 km do Kajzerija. Ostanite sa nama. Umesto iznad, Bosfor se forsira tunelom ispod mora koji je brža i jeftinija varijanta ulaska u Aziju. Današnje konačište je u milionskom gradu Kajzeri koji je ujedno i kapija popularne Kapadokije. Mešavina modernog i tradicionalnog je najbolji opis ovog velikog grada i industrijskog centra regije. Luksuzne kvartove naglo smenjuju ulice zaostale iz osmanlijskog doba uz neizbežan bazar koji dominira centrom Kajzerija. Iako je najbliže more 1000 km daleko, riblja pijaca je takva da bi joj pozavideli i mnogi gradovi na Jadranu. Lidija, kaftan ti zaista odlično pristaje. Lidija, kakav nam je plan za danas? Hoćeš Kapadokiju? Mislim da je Kapadokija pravo mesto, jer tu može i visoko da se leti i nisko da se padne. Turska, Anadolija, Kapadokija. Bila je deo Hetitskog carstva, pa Persijska satrapija. Nalazila se tačno na osvajačkom putu Aleksandra Makedonskog prema Dalekom istoku. Bila je jedna od najvećih rimskih provincija, utočište ranih hrišćana, a kasnije su je osvajali Seldžuci i na kraju Turci Osmanlije. Svi su ostavili svoje tragove koje malo pažljiviji posmatrač može otkrivati sloj po sloj.
Kapadokija nije jedno mesto, već čitav region smešten između gradova Kayseri, Nigde i Nevšehir. Receptore za uživanje i tačke za fantaziju najintenzivnije uključuje mali prostor između 3 sela, Ugrub Goreme i Učhisar. U ovom trijanglu na 1000 metara iznad mora, gde iz žute zemlje od usitnjene lave i stvrdnutog vulkanskog pepela rastu neobični dimnjaci, integrišu se priroda i istorija spajajući rad zemaljskih sila i ljudskih ruku. Geološki događaji su kreirali forme, poetno nazvane vilinski dimnjaci, a tokom istorije ljudska ruka je ovaj mekan kamen dubila i oblikovala pretvarajući ga u domove, crkve ili skloništa. Ljudi su ovde od vajkada živeli ispod zemlje ili u pećinama, pa čak i danas, ali na jedan poseban način. Otvori. Sve deluje kao da nas je jedna vremenska mašina prebacila u zemlju Hobita. Od kamena su izdeljena vrata, stepenice, prozori, a vrhovi dimnjaka su obrađeni u simboličkim nizovima malih otvora za golubove, i to iz sasvim praktičnih razloga. Njihov izmet je bio dragocen jer su ga skupljali kao đubrivo za posnu vulkansku zemlju koju natapaju samo retke kiše i sneg. Do Kapadokije većina putnika namernika stiže avionom, a za pravu avanturu planetarijum uvek preporučuje da to bude sopstvenim automobilom, jer Tursku treba najpre duboko udahnuti i saživeti se sa njom. Dvodnevni put od Srbije do Anadolije po izuzetno modernim turskim saobraćajnicama otvara potrebne vidike kojima će se lakše shvatiti sve ono što će oko videti u regionu Kapadokije. Međutim, za planetarijum, kretanje udobnim autoputevima nije dovoljno direktno da bi otkrili ono najvažnije i osetili ritam nekadašnjeg, ali i današnjeg života Kapadokije. Dok velika većina posetilaca ovde dolazi pretežno zbog leta balonima, u zaleđu priče postoji mnogo toga izazovnijeg. Malo je poznato da Kapadokija raspolaže čitavim spletom inspirativnih terenskih puteva koje su trasirali još Rimljani. Upravo kretanje njima pruža direktan dodir sa duhom regiona i simbolizuje sve ono što možemo nazvati miksom kulture, avanture i gastronomije. U kulinarskom delu planetarijuma došli smo da skuvamo jedan tradicionalni turski specijalitet. Nalazimo se u Kraljevim vrtovima između 2 sela, Göreme i Učhisar. Na tajnom mestu ne može svako ovde da dođe. Poznata je stvar da je srpski preuzeo od turskog nekih 8000 reči. Jedna od njih je pekmez. Međutim, postoji jedna značajna razlika. Mi u Srbiji kuvamo pekmez tako što dodajemo voću šećer, a u turskoj, odnosno originalna verzija je ukuvavanje soka od grožđa bez ikakvih dodataka. Čizme su malo mokre, a i reč čizme su turska reč, samo da se podsjetimo. In the hand? Ok. Ceo proces počinje tako što se grožđe malo posoli sa ovom zemljom. Sok treba da se iscedi ovde. Sveže ceđeni sok od grožđa se prikuplja u ove dole posude i ostavlja da prenoći 24 sata. Taj sok od grožđa se zove, zamislite kako, šira. Jel vam zvuči poznato? Šira odstoji 1 dan, malo se prokuva i sutra dan
nastavlja da se kuva na tradicionalni način neka 3-4 sata dok se potpuno ne zgusne. Sarısı değil, beyazı. The whiteness of Egg? egg. Yes. Why? Niye unu dolduruyor yenge? Beyaz olsun. Because when it's putting the eggs inside, so it will be more clean and more whiteness, taking the whiteness. Posle 4 sata kuvanja, pekmez je gotov. Mi upravo završavamo i spremamo se da ga skinemo. Pekmez se jede za doručak. On služi kao fantastičan izvor energije i zapravo je najbolji ako se pomeša, odnosno ako se domaći jogurt prelije sveže kuvanim pekmezom. Ale ovo dobro. Što bi rekli, svaka čast pekmezu, ali se od svih aktivnosti i ogladnelo. Prijavljujemo se na hranarinsku listu za doručak kakav još nismo imali. Direktno iz novina. Fino to izgleda masno. Ukusno. Pod utiskom jednostavnosti života koji smo videli, dok nas još prati pomešan miris dima i ukus pekmeza, krećemo dalje, u nepoznato, vozeći se daleko od izvikanih turističkih džaka. Uživamo u ovoj netaknutoj divljini na putevima koje su napravili Rimljani i koji su do dan danas ostali isti kao i prvog dana. Naš prijatelj Onur nam je dojavio da imamo poziv na još jedno mesto. Žene sela Učhisar još uvek neguju jednu lepu tradiciju. Nekoliko puta godišnje one se sakupe u dvorištu jedne od njih i u dobrom društvu uz neizbežan čaj, kafu i partiju trača neguju tradiciju zajedničke pripreme i pečenja hleba ili pite, kako ga oni zovu. Dan ranije umese se velike količine brašna sa vodom, a sutradan odvajaju jufke i hitro i vešto tankim oklagijama razvlače tanke kore. Svaka posjeduje svoj radni sto specifične konstrukcije, dok je samo jedna od njih zadužena za pečenje na nekoj vrsti sača i to na otvorenoj vatri. Turkish ekmek. Okay. Jezik, naravno, nije prepreka baš ić da se sjajno razumemo. Glasno i mnogo smo se smejali našem manjku pekarskog talenta, ali i nedostajućoj čarapi koja je ostala u mokroj čizmi i izgubljena u akciji pravljenja pekmeza. Šteta što vremena nije više da upijemo ovu životnu energiju. Opraštamo se od dobrog društva i idemo dalje da upoznamo najveću atrakciju Kapadokije, pećinsko stanovanje koje se ovde održalo vekovima. Upravo ova specifičnost Kapadokije dočarava kako je izgledao život na ovim prostorima nekad. So we are now in a hotel carved in the stone and we are living in tunnels like troglodytes. What was before here? Like these hotels was the houses before. For example, our hotel built from 3 old house. Beside was my grandfather's house, and we buy another 2 old house here and we make together, and we renovate these houses like how was it before. Like we didn't change anything or we cannot make something new. So that means that you are not allowed to make it perfect? Yeah, like we just make a water system, shower and electricity systems. The color of the rocks inside was black, it was dark before. Why was that so? Because people are made fire inside. There are some tandoors, and we just clean it 1 centimeter. We call it shaving, and then we used. Who built these caves? The history of Cappadocia is around 2,000 years old. I think more. Maybe more. Like since long time, everybody built something. Our grandfathers, grandfathers, and before us who live here. So your
mother and grandfather lived here. And where did they live? Downstairs? My grandma is still living here. Yes? She is 95 years old and still she is living here. Yeah, we didn't take her to... Of course, you cannot. Because she born here, this is her house. She's more happy here. And then you decided to turn this object to the hotel. We live parallel with locals. In many hotels like this, everybody's like family business. For example, my mom is preparing breakfast with her homemade things. My brother and me, we are in the reception and we design hotel like everything with traditional things. We opened here on 2003. I was here last time 13 years ago and it changed tremendously. It's changed a lot. Like after Instagram it becomes even much popular because it's Cappadocia is very photogenic place. It's very Instagrammable. Yeah, very Instagrammable. I hope we are doing good things here, like trying to keep history how was it before. And I hope it will not change and not will be like Instagram place then because we are losing our culture. So you're losing your identity. U sledećoj epizodi Planetarijuma pogledajte kako izgleda put u jednom danu od nekoliko stotina metara iznad zemlje do nekoliko stotina metara ispod zemlje.